बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप ये कर भी रहे हैं। एंड डू लेट अस नो कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हम आपकी तवक्कुआत के मुताबिक कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। आपकी कुछ आरा आ भी रही हैं, हम उन पर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, ये जो मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां हैं, इनमें फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। हालांकि मुकम्मल जो रियासती मशीनरी है वो नून लीग के आगे हाथ बांध कर मौजूद है, और कुछ साढ़े लायक कहते हुए। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में एक फ्रस्ट्रेशन है जो बाकायदा तौर पर नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं कोशिश ये करता हूँ कि आम तौर पर इस तरह के मौज़ूआत इन पर बात ना करूँ, लेकिन इस वक्त इसलिए करनी है कि ये हुआ है और जिनके साथ हुआ है उनसे मेरा अपना बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। एक बहुत लंबे अरसे के बाद उनसे मेरी एक मुलाकात हुई थी, दोबारा ताल्लुक़ जुड़ा था, और फिर उसके बाद जो हुआ पूरी कौम ने देखा। तो उस अरशद शरीफ के साथ, उससे जुड़े किसी मामले के साथ अगर कोई बात होती है तो फिर मैं उस पर ज़रूर बात करता हूँ। तो ये जो थंबनेल पे आपने देखा है लिखा हुआ बेगैरत सहाफ़ी कौन, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक ख़बर है। ये ख़बर जो है ये अम्माद यूसुफ ARY न्यूज़ के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, हेड ऑफ़ न्यूज़ हैं, उनके हवाले से है। अदालत से फ़ैसला आ गया है। फ़ैसले में जो चीज़ कही गई है अदालत की जानिब से, ARY न्यूज़ के हेड को बरी करते हुए, शहबाज गिल ने जो ARY पे बात की थी, उसके बाद मुकदमा हुआ था, शहबाज गिल के खिलाफ भी गिरफ्तार भी हुए थे, और फिर शहबाज गिल ने बताया था कि उन्हें जिस्म के नाजुक हिस्सों पर करंट लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शौकत बसरा ने गवाही दी थी कि उनकी पूरी पीठ वो लाल कर दी गई थी मार मार के, और उन्होंने अदालत में अपनी कमीज़ ऊपर करके अपनी पीठ दिखाई थी। तो शहबाज गिल पे पर्चा हुआ, अम्माद यूसुफ ARY के हेड उन पे पर्चा हुआ, सदफ अब्दुल जब्बार पे पर्चा हुआ, इसी तरह से एक दो और लोगों पर पर्चा हुआ था। अब उसमें बगावत के मुकदमे से बरी कर दिया गया है अम्माद यूसुफ को। ARY के प्रेसिडेंट मिस्टर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला तहरीर किया है। ट्रायल कोर्ट और साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनका फैसला कलअदम करार दे दिया है। अम्माद यूसुफ की बरियत का फैसला उन्होंने लिखा है और कहा है कि मुकदमे की कार्रवाई खारिज की जाती है। हुकूमत को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से अदालत ने रोक दिया है और कहा है कि हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करे। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से अवाम में खौफ, अदम सिक्योरिटी का एहसास पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। हुकूमत नाक़िदीन और सियासी मुखालिफ को अपना दुश्मन ना समझे। खौफ के माहौल में मीडिया भी आज़ादाना तौर पर अपना काम नहीं कर सकता। लंबा फ़ैसला है, लेकिन ये इस फ़ैसले के अहम तरीन निकात हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ जगहों पर, लाहौर में तो कुछ गैदरिंग्स मनसूख की गई, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में गैदरिंग्स हो रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए, जो अब इस्तकबाल के सिलसिले में रैली तो नहीं होगी, लेकिन जो लोग मीनार पाकिस्तान आएँ वो बहुत बड़ी तादाद में आएँ, और ये जो चैलेंज मुस्लिम लीग नून ने लिया कि वो मीनार पाकिस्तान को भर के दिखाएंगे, उस चैलेंज को वो पूरा कर पाएँ, तो एफर्ट्स हो रही हैं। इन एफर्ट्स में क्या किया जा रहा है ये मैं आपके सामने रखूँ तो इन एफर्ट्स में हो ये रहा है कि छोटी छोटी जगह जगह गैदरिंग्स हो रही हैं। उन गैदरिंग्स में लोगों को आमादा किया जाए कि मियाँ नवाज़ शरीफ के 21 अक्टूबर वाले जलसे के लिए लाहौर चलो। याद रखिएगा, मियाँ नवाज़ शरीफ अब तक कन्विक्टेड हैं और एक कन्विक्टेड का जलसा होने जा रहा है। तो ये जो जलसा है इसके हवाले से इन गैदरिंग्स में, फैसलाबाद में हमने क्या मंजर देखा कि छोटी सी गली में गैदरिंग थी। मरीम नवाज़ शरीफ ने जो गली वाला जलसा किया था उससे ये छोटी थी, क्योंकि मुकाबला टफ है। तो वहाँ पर एक खातून जो है वो बाकायदा मुजरे के लिए मौजूद थी, और आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं ये खातून मौजूद, और तकलीफ दे ये है कि यहाँ पर बच्चे मौजूद। ये बच्चों को क्या दिखाया जा रहा है, वो एक गाना बज रहा है, मैं इश्क दी घोड़ी चढ़ियाँ, और वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, बारिश, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बुजुर्ग मौजूद हैं, और इसमें जो है वो एक साहब आकर वो बाकायदा फर्ते जज्बात में इन खातून को अपनी बाहों में भरकर उठा भी लेते हैं, बाकायदा झूम जाते हैं वो, और सामने बैठे हुए लोग और आसपास
یہ وہاں پر ان خاتون کو مجرا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بینر لگا ہوا ہے، بینر پہ عابد شیر علی کا نام لکھا ہوا ہے، رانا ثناءاللہ کا نام لکھا ہوا ہے، شہریار MLA آزاد کشمیر اسمبلی کے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ فیصل آباد کا یہ منظر ہے، اور ہونا ہی چاہیے تھا نا کہ آپ بتاتے کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے چلو تقریر ہوتی، کوئی بندہ خطاب کرتا بتاتا کہ چلو کیونکہ میاں صاحب یہ کر چکے ہیں، میاں صاحب یہ کر دیں گے، اور میاں صاحب کا استقبال جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے چلو۔ لیکن اس کے بجائے یہ لوگ اس مجرے تک آ گئے۔ جس کسی نے بھی کیا ہے، یقیناً یہ کوئی پارٹی کے صدر شہباز شریف کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ مریم نواز شریف کا، حمزہ شہباز کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے رانا ثناءاللہ کا بھی فیصلہ نہ ہو کہ ایسے کر لو، لیکن جس کسی نے بھی کیا اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا بےہودگی ہے۔ لیکن مجھے امید کم ہے کہ پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہے وہ اللہ رکھا پیپسی جو لبرٹی پہ انہوں نے اپنا ایونٹ کیا تھا، وہاں پہ لوگوں کو بلانے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے، اللہ رکھا پیپسی اس سے پرفارم کروایا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے جو مسلم لیگ نون نے ابھی سوشل میڈیا کے لیے اشتہارات بنائے ہیں، ان کا کانٹینٹ جتنا پتھیٹک ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے، اور اگر کوئی ایسا کام کر جائے گا تو اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اس کو کہے گا ٹھیک ہے تن کے رکھو، یہ جاری رکھو، یہ کام جو ہے وہ کرنے والا ہے، لوگ ایسے آتے ہیں تو ایسے آئیں، ویسے آتے ہیں ویسے آئیں، جیسے آتے ہیں جیسے آئیں، تو آن دیو۔ یہ مسلم لیگ نون کا فارمولہ ہے۔ اسی فارمولے کا دوسرا ایکسٹریم کیا ہے؟ گیدرنگ ہوئی چودھری اسد الرحمان، یہ سابقہ MNA ہیں، اور ان کی تصویر کے ساتھ ہی وہاں پہ جو پیچھے فلیکس لگا ہوا اس پہ لکھا ہوا ہے انشاءاللہ MNA، یعنی آگے بھی MNA بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ چودھری صاحب خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جو 21 تاریخ کو پہنچے گا مینار پاکستان، وہ جنت میں جائے گا، یعنی وہ مینار پاکستان نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی اس کو شاید میدان حشر میں حساب کتاب کے مراحل سے بھی گزار دیا ان لوگوں نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا باقاعدہ طور پر نیشنل ٹیلی ویژن پر، مبشر لقمان ہوسٹ کر رہے تھے، اور تب مبشر لقمان جو تھے وہ ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے آدمی تھے، تو انہوں نے رانا ثناءاللہ سے پوچھا، اور رانا ثناءاللہ نے کیا کہا تھا کہ نواز شریف کا استقبال حج سے بھی بڑا کام ہے، استغفر اللہ، کہ نواز شریف کا استقبال حج سے بھی بڑا کام ہے۔ اب یہ نون لیگ جو ہے وہ یہاں تک آ گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے تو ایسے ہی صحیح، جنت کا وعدہ ہو رہا ہے، میاں نواز شریف کے استقبال کے سلسلے میں مسلم لیگ نون یہ کر رہی ہے۔ تو فرسٹریشن ہے، اس فرسٹریشن کی وجہ سے آپ کو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ دوسرا، عدیل راجہ نے کیا کیا؟ یہ ارشد شریف کے ساتھی ہیں، ارشد شریف کے ساتھ یہ ڈان نیوز میں بھی تھے، دنیا نیوز میں جب میں تھا تو ارشد شریف ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے، عدیل راجہ وہاں پر بھی تھے، ARY میں بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ پرانا تعلق ہے ان کا، بلکہ یہ باس اور سبارڈینیٹ والا، اینکر اور سینئر پروڈیوسر والا تعلق نہیں، یہ بھائیوں والا تعلق ہے عدیل راجہ کا۔ سلیم بخاری صاحب نے چینل 42 لاہور اونلی جو چینل ہے سٹی نیٹ ورک کا، جس میں ان کے چینلز ہیں مختلف، لاہور کا چینل، کراچی کا چینل، فیصل آباد کا چینل، روہی چینل جو جنوبی پنجاب کا ہے، اور چینل 42 UK کا بھی ان کا ایک چینل ہے۔ تو وہاں پر سلیم بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور سلیم بخاری صاحب ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے وہاں پر کہتے ہیں کہ مراد سعید کو یہ خوف ہے کہ کہیں ان کی اپنی پارٹی انہیں قتل نہ کروا دے، وہ اس لیے چھپے ہوئے ہیں۔ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور فون مراد سعید کے پاس ہے، اور اگر یہ پکڑا گیا تو ارشد شریف کے قتل کا راز کھل جائے گا۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ سلیم بخاری صاحب نے اس کے ذریعے ارشد شریف کے قتل کا الزام لگا دیا ہے انڈائریکٹلی عمران خان صاحب پر۔ عمران خان صاحب پر یہ الزام رانا ثناءاللہ نے بھی لگایا تھا، ارشد شریف کے قتل کا الزام۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے تانے بانے سونے کی اسمگلنگ سے ملتے ہیں، اور اس میں ہم سلمان اقبال ARY کے مالک اور عمران خان ان کو بھی انوالو دیکھ رہے ہیں۔ یہ رانا ثناءاللہ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے آن ریکارڈ کہا تھا۔ عدیل راجہ اس بات پر جواب کیا دیتے ہیں، اور یہ جواب اس لیے ضروری ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے جو باقاعدہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کری تھی اس نے کیا لکھا۔ عدیل راجہ لکھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کے لیے، یہ ایک بغیرت شخص ہے، اور اس کی صحافت بھی اس کی شکل جیسی ہی ہے۔ ارشد شریف شہید کا موبائل FIA کے پاس ہے، اور اس کا لیپ ٹاپ بھی گھر پر موجود ہے۔ اگر یہ مردود تھوڑی معلومات کر لیتا تو پتہ چل جاتا کہ ارشد شریف لیپ ٹاپ استعمال ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ ٹاؤٹ اس عمر میں مزید منہ کالا کر رہا ہے۔ عدیل راجہ نے یہ لکھا، اور اس کے علاوہ علی عثمان ارشد شریف کے ایک اور پروڈیوسر، انہوں نے لکھا کہ ارشد شریف جب ملک سے باہر گئے تو اس رات عدیل راجہ اور میں ان کے ساتھ تھے، اور وہ اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔
उनके फ़ोन FFT केनिया से लेकर आई थी। अरशद शरीफ के केस को ख़राब करने के लिए चंद टाउट्स को लॉन्च किया गया जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। लानत हो इन सब पे। आपको याद है इफ्तिखार साहब ने दुनिया न्यूज़ पर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में बैठकर बात करते हुए कहा था कि अरशद शरीफ इस मुल्क पर कत्ल नहीं हुआ, आगे चलो। इफ्तिखार साहब एक सीनियर आदमी है और जियो में भी थे, मैं भी जियो का हिस्सा था, चैनल 24 में भी थे, मैं चैनल 24 का हिस्सा कुछ वक्त के लिए रहा। तो इफ्तिखार साहब बड़े हैं, मैं हमेशा बड़ों के लिए इंतहाई अदब के साथ बात करता हूँ आम तौर पर, मगर जब उन्होंने ये बात की थी तो मैंने कहा अगर मैं कम से कम ये अल्फाज इस्तेमाल करूँ इफ्तिखार साहब के लिए तो बेशर्म कहूँगा मैं इफ्तिखार साहब को, जो उन्होंने बात की है। एक शख्स शहीद हो गया और उसके बाद उसके अहले खाना और इन चीज़ों के लिए आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, हिम्मत करें। आप अरशद शरीफ के सीनियर हैं, सलीम बुखारी भी, इफ्तिखार साहब भी और दीगर भी। हिम्मत करें और ये मुतालबा रखें पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर कि जो अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, उस वक्त के चीफ जस्टिस, उनके सामने दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त को टेकअप किया जाए। आप चीफ जस्टिस करें वो दरख्वास्त, उसमें मौजूद नाम और उसकी रोशनी में FIR हो, ये मामला आगे बढ़े। अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया ने जो बात की थी जाकर JIT के सामने, बिल्कुल उसकी रोशनी में FIR हो और तहकीकात हो। ये मेरा और आपका मुतालबा नहीं होना चाहिए, ये शहीद के लवाहिकीन का हक है कि जैसे तफ्तीश वो चाहते हैं वैसे तफ्तीश की जाए। इसमें कोई बहुत अचंभे की बात हमारे लिए होनी नहीं चाहिए। कानून उन्हें यह हक देता है, उन्हें मर्जी के FIR का हक देता है, और मर्जी के FIR ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, इस हुकूमत ने नहीं होने दी। तब भी हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR कर ली। मतलब उसके कोई चाहने वाले, उसके पीछे बैठे हुए लोग, उसके सगे मौजूद नहीं है जो पुलिस की मुद्दत में FIR होगी। पुलिस की मुद्दत में FIR तब होती है जब मुद्दई ना हो। यहाँ मुद्दई मौजूद, लेकिन मुद्दई की बात माननी नहीं है, तो इसलिए पुलिस की मुद्दत में FIR हो गई थी। तो हमारे यहाँ ये काम पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। हमारे यहाँ ये काम हुकूमतें ऐसे ही करती हैं क्योंकि उनमें हिम्मत का होता है फुकदान, इसलिए आप इन चीज़ों को इस तरह से होते हुए देखते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।